memberikan informasi ekonomi dan bisnis Indonesia juga mancanegara. Merupakan hal penting dalam mendukung keputusan investasi Anda. Saksikan program-program ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya. Health Ministry reports 2 Omicron deaths. Coal gasification project is believed to save trillions of rupiah. Good evening, it's Monday, January 24, 2022. Market Headlines is ready to provide you information from economic and business. And with me, Fajar Wayong, this is Market Headlines. Health Ministry reported that 2 patients have died of Omicron in Indonesia in the first fatalities. The spokesperson of Health Ministry stated that the 2 patients had comorbidities. 2 patients have died of Omicron in Indonesia in the first fatalities since cases of this variant of COVID-19 were first reported in the country, the Health Ministry said. The 2 patients had comorbidities, Siti Nadia Tarmizi, the spokesperson of Health Ministry, noted in a press statement released. Meanwhile, Indonesia added 3,205 COVID-19 cases on Saturday, along with 627 recoveries and 5 deaths. The surge in new cases was a part of an upward trend in confirmed Omicron cases in Indonesia, Tarmizi said. From December 15, 2021 till the present, at least 1,161 Omicron cases have been diagnosed in the country. Several precautionary efforts have been carried out by the government against Omicron, starting from expanding testing, tracing and treatment, or the 3 Ts, especially in Java and Bali. The government has bolstered ratio tracing and is ensuring the availability of isolation centers, expanding telemedicine access, and increasing beds for COVID-19 handling at hospitals, she added. Recently, the ministry also issued a new regulation to handle confirmed Omicron cases in Indonesia. IDX Channel reports.
Bank Indonesia will start tapering off at the end of the first quarter of 2022. This policy is carried out in line with the anticipation of external pressures that occur due to the normalization of U.S. monetary policy. To anticipate external turmoil, Bank of Indonesia decided to taper off. Bank of Indonesia explained that the normalizations of liquidity will be carried out by gradually increasing the statutory reserve requirement. The Governor of Bank of Indonesia, Periwarjo, said that the normalizations of the liquidity policy will not reduce the ability of banks to channel credit to the business world and participate in purchasing government bonds to finance the state budget. Normal likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional yang saat ini sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut. Kenaikan 150 basis point sehingga menjadi 5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4% berlaku mulai 1 Maret 2022. Not only that, starting June 1st, 2022, Bank of Indonesia will again increase 100 basis points on the rupiah statutory reserve to 6%. From Jakarta, Radio Patmo for IDX Channel. Indef's research director explained that the implementation of a carbon tax has several challenges that the government needs to address. One which is the sustainable policies on renewable energy transition. The government's commitment to encourage the use of environmentally friendly energy must be followed by the implementations of sustainable policies, one of which is monitoring the carbon tax policy, which is planned to be implemented in April 2022. INDEF's research director Berli Matawardaya explained that the implementations of a carbon tax has several challenges that the government needs to address. Berli said that to demonstrate a serious commitment to addressing climate change, the government needs to ensure transparency in the use of carbon taxes. In addition, the implementations of renewable energy policies need to be accelerated, where the government is expected to accelerate the transitions to renewable energy starting this year. Implikasinya harga fosil akan naik, ya berarti ini ada potensi untuk meningkatkan EBT ya. Jadi kan fosil naik, ya berarti EBT yang harga juga sedang menurun akan semakin efektif ya. Jadi ini harus dibagi dengan policy tingkatkan EBT dan juga tutup PLT batubara yang low efficiency, yang tua-tua sudah ada berapa yang dari hitungan, apalagi setelah dikenakan carbon tax ini menjadi less efisien ya, walaupun sudah ada komitmen tidak ada batubara baru. The implementations of the carbon tax is confirmed to be effective from April 1st, 2022. This policy will be applied to coal-fired power plants with a capacity of 100 megawatts. The Ministry of Energy and Mineral Resources estimates that the tariff burden incurred is very small, around 0.58 rupiah per kilowatt hour, so it is considered not to be a burden to customers. From Jakarta, Radio Patmo for IDX Channel. And we're moving on to global update. Turkey has detained a journalist for comments about President Erdogan. Meanwhile, the World Bank has approved a $750 million loan to support South Africa's COVID response. And more stories on today's International Minute. Turkey has detained a well-known television journalist for comments she made on air about President Recep Tayyip Erdogan, her lawyer said Saturday. Police detained Sedef Kabas at her home on Saturday, just hours after she aired the comments and then posted them on Twitter. She was formally arrested after appearing in court. The crime of insulting the president carries a jail sentence of 1 to 4 years in Turkey. Heavy gunfire rang out at a military base in Burkina Faso's capital early Sunday, prompting fears that a coup attempt was underway after weeks of growing frustration with the government's handling of the Islamic insurgency wrecking the country.
The government put out a statement acknowledging gunfire in army barracks but denying an army takeover of the country. The World Bank has approved a $750 million loan to support South Africa's COVID response and to bolster the economic recovery from the pandemic. In a statement, the Treasury said the loan aims at protecting the poor and vulnerable from the adverse socio-economic impacts of the pandemic and supporting a resilient and sustainable economic recovery. A series of lockdowns and health regulations hobbled the economy, pushing unemployment to a record 34.9% in the third quarter last year. U.S. semiconductor giant Intel announced a $20 billion investment to build 2 new semiconductor plants in Ohio as a global chip shortage fans the inflation wave weighing on Joe Biden's presidency. Construction of the plants, which will be near the Midwestern U.S. state's capital Columbus, is scheduled to begin at the end of the year, and chip production could start as early as 2025, the company said. IDX Channel reports. The new capital city project is not included in 2022 economic recovery budget. Market headlines will be right back. Ya halo pemirsa, nama saya Mangivera Tjong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Melarang keras pengusaha dan perusahaan untuk melakukan ekspor batubara ke luar negeri. Kumpulan berita ekonomi dan bisnis dari dalam negeri. Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Mengungkap fakta dan data perekonomian secara mendalam. Dunia kinerjanya akan sangat dipengaruhi oleh manage pandemi. Senin sampai Jumat pukul 14.30 hanya di IDX Channel. Saya Prisa Samodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Welcome back on Market Headlines. The Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Panjaitan, emphasized that the risk of treatment and the death rate due to the Omicron COVID-19 variant was still quite low. This was stated by Luhut Binsar Panjaitan in a press statement after a limited meeting to evaluate the implementation of restrictions on community activities. However, Luhut emphasized that the speed with which this variant infects the community has contributed to the increase in COVID-19 cases, which in recent days have continued to increase. Luhut acknowledged that this would pose a threat to the health facility system in hospitals. Luhut emphasized that the key in dealing with the Omicron variant is the discipline of health protocols implementation. Data dari berbagai negara hari ini semakin menunjukkan bahwa varian Omicron menunjukkan atau memberikan risiko perawatan yang juga tingkat kematian cukup rendah. Namun kecepatan varian ini untuk menginfeksilah yang menyebabkan jumlah kasus harian meningkat tajam dan berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit
dalam waktu dekat, sehingga mengancam sistem fasilitasi perawatan rumah sakit. Nah, kuncinya sini semua teman-teman sekalian adalah disiplin kita. Tanpa disiplin, kita akan menjadi korban dari ketidakdisiplinan kita. Nah, bahaya Omikron ini kita juga tidak boleh anggap enteng. Kita sekali lagi belum tahu juga apakah ini nanti bisa menimbulkan kematian. Bisa menimbulkan kematian banyak kalau rumah sakitnya overwhelmed, berarti rumah sakitnya penuhan. Itu yang kita jaga. President Joko Widodo inaugurated the groundbreaking of coal gasification project into dimethyl ether in Tanjung Enim, South Sumatra. Through gasification project, the President believes that Indonesia can save at least 7 trillion rupiah per year. President Joko Widodo inaugurated the groundbreaking of the coal downstream project into dimethyl ether in the Tanjung Enim Industrial Estate, South Sumatra. This coal gasification project is the result of a collaboration between Pertamina, Bukit Asam, and Air Products and Chemicals. Jokowi said that this project will reduce Indonesia's dependence on imports of liquid petroleum gas. According to him, so far Indonesia's LPG imports have reached 80 trillion rupiah annually. Moreover, the government must subsidize LPG of around 60 trillion rupiah to 70 trillion rupiah per year so that the selling price is affordable to the public. He also believes that if the coal gasification project is completed and operational, Indonesia can save at least 7 trillion rupiah per year. Impor terus. Yang untung negara lain. Yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya, yaitu batu bara yang dirubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat di Bukit Asam ini yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Product ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu 7 triliun kurang lebih. Bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena enggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, karena kita enggak impor. Jokowi said that since 6 years ago had been continuously conveying to his staff regarding the importance of downstreaming in order to reduce LPG imports. Because if Indonesia continues to import LPG, then other countries will benefit. IDX Channel report. Meantime, Coordinating Minister for Economic Affairs Erlangga Hartarto ensured that until now, the government had not budgeted a single rupiah of National Economic Recovery Funds for the construction of the new capital city this year. He explained that the total Economic Recovery Fund budget that had been decided was 451.64 trillion rupiah and was divided into 3 sectors. First, for health of 125.97 trillion rupiah, second, for social protection of 150.8 trillion rupiah, and for economic strengthening of 174.8 trillion rupiah. According to Erlangga, the budget for economic strengthening has not yet been budgeted for the development needs of the state capital out of a total of 174 trillion rupiah. Furthermore, he explained that the funds for the development of the state capital for this year are only planned to be taken from the Ministry of Public Works and Public Housing budget of 45 trillion rupiah. The funds, he continued, will be used in stages as needed. Saya ingatkan bahwa dana PEN itu yang sudah diputuskan itu adalah 451,64 triliun, terdiri dari 3 bidang. Bidang kesehatan 125,97 triliun, perlindungan masyarakat 150,8 triliun, dan penguatan ekonomi sebesar 174,87 triliun. Dari 3 bidang tersebut, tentunya yang ekonomi terkait dengan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT, UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan. Terkait dengan ibu kota negara, ini anggarannya yang ada adalah di PU Pera yang saat ini ada,
Dan memang diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar 45 triliun dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN. Meantime, Public Works and Public Housing Ministry would relax business license in construction services. The policy aims to encourage a favorable business climate for the sector, while the construction service still run well amid pandemic. The Minister of Public Works and Public Housing, Basuki Hadimulyono, said he would relax business license in construction services to encourage a favorable business climate for the sector. Hadimulyono said the construction services in public works and public housing are among the sectors that still run well. The construction sector is believed to make a major contributions to economic growth since it has a chain impact on other sectors. To support the development of construction services in Indonesia and increase economic growth, Hadimulyono said his ministry will relax business permits. One of the requirements that will be relaxed in the change in assets preference from 3 years to 10 years. The minister also remarked that his ministry was able to meet the infrastructure needs in Indonesia amid the pandemic. One of them is signing the results of an early auction which will be held on Monday, January 24, 2022. This signing consists of around 800 work package worth of 20 trillion rupiah. The early bidding process has been carried out since October 2021. IDX Channel reports. Alkindo prepares 385 billion rupiah for capital expenditure in 2022. After the break, stay tuned. Saya Mangivera Tjong dan rekan saya Wicky Adrian hadir dalam Power Breakfast. Awali hari Anda dengan informasi dunia ekonomi yang diulas dari berbagai sudut pandang. Indeks harga saham gabungan konsisten. Simak pula analisa pasar modal dan inspirasi bisnis dari berbagai perusahaan rintisan. Tapi inovasi ini digantar-gantar. Power Breakfast, Senin sampai Jumat, pukul 8.00, hanya di IDX Channel. Ya halo pemirsa, nama saya Mangivera Tjong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Session Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Awal mula tertarik untuk menulis buku dan kenapa memilih untuk buku anak gitu? Karena aku tuh penikmat buku anak. Dan perbincangan bersama sosok wanita yang menginspirasi. Aku suka banget ngumpulin buku anak. Nah, ada nggak sih inspirasi? Diulas secara santai dan mendalam. Buku anak dari luar banyak sih ya. Cuma akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama bukunya Women's Talk. Setiap Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di IDX Channel. Melarang keras pengusaha dan perusahaan untuk melakukan ekspor batubara ke luar negeri. Kumpulan berita ekonomi dan bisnis dari dalam negeri. Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Mengungkap fakta dan data perekonomian secara mendalam. Dunia kinerjanya akan sangat dipengaruhi oleh manage pandemi. Senin sampai Jumat pukul 14.30 hanya di IDX Channel. You're watching Market Headlines. At the Jakarta Composite Index intraday movement earlier today, JCI was open at the level of 6,692.5, and then approaching the closing time on the first session, the index was on the level of 667.11, and then the index was showing weakening trend by the second session closing time. Index was closed at the level of 6,655.16, and in short, JCI went down 1.06%. And let's see the sectoral movement leading the dynamics of today's trading. We got energy as the leader of strengthening trend that went up 0.68%. Transportation and logistics went up 0.6%.
Technology went down 2.89% and finance went down 1.42%. And let's see the top gainers. India went up 24.92% to the level of 1,980 rupiah per share. BRMS went up 4.96% to the level of 127 rupiah per share. Adaro Minerals went up 6.6% to the level of 1,050 rupiah per share, and BIBP went up 3.8% to the level of 164 rupiah per share. And meantime, the top losers for today's trading, we got Arto went down 3.42% to the level of 18,350 rupiah per share. Barakat Indonesia went down 1.2% to the level of 4,120 rupiah. Telkom Indonesia went down 0.69% to the level of 4,300 rupiah per share. And also went down 1.73% to the level of 2,270 rupiah per share. And let's see this rupiah movement towards US dollar. Open at the level of 14,303 rupiah, showing weakening trend towards US dollar, and it was closed at the level of 14,316. And in summary, rupiah went down 0.03. To increase the production capacity of brown paper business, Alkindo Naratama has prepared capital expenditure in 2022 of 385 billion rupiah. Alkindo Naratama has prepared capital expenditure in 2022 of 385 billion rupiah, which will be used to increase the production capacity of the brown paper business or brown eco manufacturer by installing paper machine 2. Herwanto estimates that the addition of this production capacity will be completed in early November 2022. The reason is that the paper machine 2 installation process has started since 2021, and installation for large-scale industries will usually take about 1.5 years. Furthermore, in the future, the company also plans to integrate its business with several e-commerce in Indonesia. However, Herwanto has not been able to reveal in detail because currently the collection, selection and reception processes are still in progress. What is clear, some e-commerce already see Alkindo as a company that can provide solutions for the packaging industry. IDX Channel reports. Amid ongoing pandemic, Indosemen Tunggal Prakarsa is optimistic that this year's sales growth target will be in the 3 to 4%. Indosemen Tunggal Prakarsa is optimistic that this year's sales growth target will be in the 3 to 4% range, or the same as the company installed last year. Meanwhile, the return of government infrastructure projects is Indosemen's hope to boost cement consumption this year. As is known, Indosemen recorded sales of 17 million tons throughout 2021. This realization increased by around 3% from the previous year's achievement. Currently, Indosemen is still finalizing the projects to be carried out. So this year's capital expenditure allocation is still being calculated. However, the company ensures that all these projects will be funded by the company's internal cash, which is still very solid. IDX Channel reports. And step aside from market condition as the efforts in achieving herd immunity is still going on. Here it is another data about COVID-19 vaccinations in Indonesia. And the news close our market headlines today. Please enjoy our next program on IDX Channel, Your Trustworthy Economic, Business and Capital Market Channel. I'm Fajar Wayong. Have a nice evening. Stay healthy.
Yang pertama, pahami kondisi finansial. Kalian harus paham berapa jumlah pendapatan dan berapa jumlah pengeluaran. Yang kedua adalah tentukan tujuan keuangan agar kedepannya kalian lebih mudah untuk menyusun strategi untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Ketiga, carilah sumber pendapatan yang lain. Biarlah pendapatan dari aset itu bisa menutupi pengeluaran utama atau pengeluaran pokok kalian. Yang keempat adalah investasi. Kalau Anda menyimpan uang di bank, nilainya akan terus tergerus. Tetapi kalau berinvestasi, nilainya akan terus bertambah. Yang kelima dan yang terakhir adalah lunasi segala hutang. Bila Anda memiliki tagihan ataupun hutang, segeralah melakukan pelunasan kapanpun Anda memiliki uang yang cukup. Itulah beberapa tips untuk mencapai financial freedom. Bagaimana dengan Anda, Sobat Investor? Dengan informasi terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Memberikan berbagai macam kebutuhan informasi. Memberikan informasi ekonomi dan bisnis Indonesia juga mancanegara. Merupakan hal penting dalam mendukung keputusan investasi Anda. Saksikan program-program ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya. Halo pemirsa, selamat pagi. Langsung dari area studio IDX Channel Jakarta, saya Mangivera Tjong dan rekan saya Wicky Adrian hadir dalam Power Breakfast. Ya, kami hadir setiap pagi menemani Anda dengan menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan pasar modal khas Power Breakfast. Dan live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, dan tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Tentunya agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Power Breakfast selengkapnya. Ya, kita ke informasi pertama di What's Going On. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan sekitar 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di Indonesia. Ya, tindakan penegakan hukum sudah sempat dilakukan oleh aparat keamanan dari Bareskrim. Namun setelahnya penambangan ilegal berulang kembali. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menemukan sekitar 2.741 lokasi pertambangan tanpa di Indonesia. Hal itu tercatat sampai dengan Agustus 2021 lalu. Artinya, pengerukan mineral dan batubara di 2.741 ini dilakukan secara ilegal. Dirjen Minerba Ridwan Jamaludin mengatakan, dari 2.741 lokasi ini, 477-nya berada di luar wilayah izin usaha pertambangan. Pola pertambangan tanpa izin tiap daerah berbeda sesuai dengan komoditasnya. Batubara misalnya, oknum memanfaatkan izin usaha pertambangan yang sudah tidak diusahakan namun belum dicabut dan mengambil batubara dari izin usaha pertambangan dan dari izin usaha pertambangan lain. Lalu oknum pertambangan tanpa izin mengambil batubara dari pemilik izin usaha pertambangan yang sah. Tindakan penegakan hukum sudah sempat dilakukan oleh aparat keamanan dari Bareskrim, namun setelahnya penambangan ilegal berulang kembali. Bahkan pengangkutan dilakukan dengan bebas ke pelabuhan untuk ekspor dan disalurkan ke PLN. Untuk timah, oknum biasanya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di lahan timah yang sudah habis perizinannya. Kegiatan ini dilakukan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nikel juga tidak jauh berbeda dari timah. Oknum memanfaatkan izin usaha pertambangan yang sudah tidak diusahakan namun belum dicabut dan mengambil nikel dari izin usaha pertambangan tersebut dan izin usaha pertambangan lain. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, tentunya dengan keberadaan dari tambang-tambang ilegal ini akan mendiskon ataupun mengurangi atau merugikan negara lah dari penerimaan negara bukan pajak. Dan kalau kita lihat tadi informasi yang seperti yang disampaikan, puluhan triliun rupiah itu adalah jumlah kerugian yang diderita oleh pemerintah dari salah satu sektor tambang aja. Misal dari batu bara gitu kerugiannya sekitar 10 triliun rupiah, kemudian belum lagi bicara mengenai tambang ilegal emas sekitar 38 triliunan rupiah. Itu setiap tahunnya negara dirugikan. Iya, karena memang kalau kita lihat sih, Wicky, Indonesia ini kan cadangan minerbanya juga cukup banyak gitu ya. Salah satunya mungkin nikel sendiri yang kita tuh punya cadangannya hingga miliar ton gitu ya, miliaran. Itu kan lokasinya di Sulawesi. Nah, itu kenapa mungkin akhirnya pemerintah ini saat ini sedang menertibkan lah atau mengejar gitu ya tambang-tambang ilegal. Termasuk yang timah di kawasan Sumatera juga ini lagi ditertibkan banyak sekali. Dan diharapkan dengan adanya penertiban ini tidak ada lagi kerugian negara yang sampai tadi miliaran rupiah atau triliunan rupiah ya, Wicky ya. Baik, oke. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melihat adanya sinyal praktik kartel dari masalah meroketnya harga minyak goreng di pasaran belakangan ini. Diduga perusahaan-perusahaan besar dalam negeri kompak menaikkan harga karena melihat harga CPO dunia. Dugaan modusnya adalah harga minyak goreng di pasar tersebut dinaikkan sendiri oleh para produsen minyak goreng dalam negeri setelah tahu harga internasional tinggi. Iya, pasar industri minyak goreng di Indonesia cenderung mengarah ke struktur yang oligopoli. Jika produsen minyak kelapa sawit ini memproduksi dari lahan sawitnya sendiri, maka seharusnya produsen dalam negeri tidak kompak menaikkan harga minyak goreng. KPPU menilai alasan adanya kenaikan harga CPO di pasar internasional itu masuk akal karena perkebunan sawit rata-rata dimiliki sendiri. Oke, yang paling harus dilakukan setelah adanya temuan ini mungkin adalah dilakukan tindakan yang tegas. Saya rasa sih mungkin pemerintah sudah mulai memetakan terkait dengan temuan ini. Kira-kira produsen-produsen mana saja yang diduga melakukan praktek kartel gitu ya. Nah, kalau memang sudah seperti itu, antara memang pencabutan izin usaha atau ada hal berikutnya adalah menerapkan domestic market obligation kayak yang sudah diterapkan ya? Juga ke batu bara gitu. Supaya akhirnya ada satu kontrol dari pemerintah sendiri untuk persentase produksi dari CPO untuk sawit ataupun mungkin minyak goreng gitu misalnya, itu sudah dipatok harganya paling tinggi berapa gitu. Itu kayaknya mekanisme yang paling mudah. Oke, karena memang ini selain isu batu bara beberapa waktu lalu, isu minyak goreng dan sawit atau CPO ini juga menjadi isu yang banyak diperbincangkan gitu ya. Dan tentunya ini ada beberapa komentar dari netizen IDX Channel. Yang pertama ini dari Jokowa 09. Oke, yang pasti kontrol dari pemerintah yang kurang. Setelah kejadian ini, pemerintah harusnya segera ambil langkah tegas untuk bisa memberi sanksi ke para kartel-kartel tersebut. Ini seperti yang Wicky sampaikan tadi ya. Senada dengan yang tadi saya sampaikan. Berikutnya adalah ruang titik koma. Akhirnya ada juga yang nulis berita ini. Logikanya sih aneh emang, lahan sawit segitu banyaknya, gedenya sampai bikin pada teriak-teriak lah, kok harga minyak goreng bisa semahal itu. Masa kebutuhan dalam negeri malah ngikutin harga luar, kalau bisa produksi sendiri. Lucunya udah sejak kapan kejadian baru diturunkan harganya. Subsidi pula katanya gitu. Oke. Berikutnya ini dari Arizal_smartboy. Karena nggak ada kewajiban memenuhi kebutuhan dalam negeri, melihat sektor ekspor yang bahkan nyampe harga tertinggi, ya siapa yang nggak tergiur. Makanya mungkin tadi Wicky juga mengatakan kalau bisa ada aturan soal atau kebijakan soal DMO tadi ya, seperti batu bara ya. Jadi pemenuhan dalam negeri dulu biar ya mungkin nggak diekspor terus-terusan gitu. Tapi sebetulnya penentuan ataupun mungkin pengaplikasian